Una, Una. ayun, meron na pala. Tapos, ano sabihin mo to? Sabihin mo sa mama. Tapos, Tapos, ilalagay. yung Tapos tatakpan ng kamay. lang, hindi kasha. Lang. Ayaw. Ayaw. Ano ay? Ay, tanggalin na. Yan. Dali. Papasok. Ayun na. Palo ka na. Ano mo, higap mo, dali. Higap mo, higap. Lang. Dali. Dali. Wala na? Tingnan mo, tingnan mo. Tingnan mo, ang ganda. Wow. Ayun na, ayun na, ayun na. Ayun na. Tapos lalagyan pa ng isa. Saba? Wait lang. Tatakpan. Tatakpan. Yan na, halika dito, halika dito, halika dito, halika dito. Tatakpan, tapos, 1. Subsubin mo, 1, 2, 3, go. Ay, wala. Hindi pa game. Eto. Mentos. Oh, sige, ganun mo. Sige. Di. Lang. Wala na. Saba. Tama na, wala na. Isa lang. Very good. Lang. Bigyan mo na. Lang. Hindi, sasabihin mo doon. Thank you. Thank you. Welcome to my vlog.